Danas ću vam govoriti o nevjerojatnim informacijama vezano uz vitamin D. Da li je 10.000 internacionalnih jedinica dnevno vitamin D nešto previše ili zapravo vam prijeko potrebno? Govorit ćemo koje su posljedice nedostatka vitamina D, kako se on najidealnije uzima i čak ću vam na kraju emisije dati moju specijalnu preporuku suplementacije i uzimanja tijekom jednog dana vitamina D da bi imali, naravno uz suplemente, imali idealnu koncentraciju vitamina D u vašemu tijelu. Vitamin D3 sve se češće spominje kao ključan vitamin za cjelokupno zdravlje, a ne samo za kosti kako se nekada smatralo. Iako se tradicionalno povezuje sa regulacijom kalcija i zdravljem kostiju, novija znanstvena istraživanja otkrivaju da ima mnogo širu i važniju ulogu, uključujući imunitet, mentalno zdravlje, zaštitu od autoimunih bolesti, regulaciju stotina gena. Usprkos sve većem dokaza o njegovoj važnosti, mnogi su ljudi i dalje zabrinuti kad se govori o visokim dozama, osobito kada se spominje brojka od 10.000 internacionalnih jedinica dnevno. I postavlja se pitanje zapravo da li je ta doza 10.000 internacionalnih jedinica prekomjerna, specijalno što se nama redovito preporučuje otprilike 600 do 800 internacionalnih jedinica, to su nekakve standardne preporučene dnevne doze za svaki dan. Što je točno vitamin D3 i koliko je važan? Vitamin D3 je oblik vitamina D koji tijelo proizvodi prirodnim putem kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, konkretno UVB zrakama. No zbog današnjeg načina života, boravka u zatvorenim prostorima, korištenja zaštitnih krema, nošenja odjeće koje pokriva tijelo i boravka u geografskim područjima sa malo sunca, velik broj ljudi ne proizvodi dovoljno vitamina D prirodnim putem. A kada razmišljamo o vitaminu D, njegova glavna uloga je u apsorpciji kalcija i fosfora, čime čuva kosti i zube, podržava funkciju imunološkog sustava, regulira hormone i raspoloženje, povezuje se s manjim rizikom od depresije, igra ulogu u regulaciji krvnog tlaka, povezuje se s manjim rizikom od raka, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularne bolesti, autoimunisti i puno toga. Vitamin D je možda i najbitniji vitamin našega tijela i primorno ga uzimamo iz sunčeve svjetlosti. Isto je tako je porazna činjenica da otprilike 90% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. I to je jako bitno za reći. Koliko je vitamina D zapravo dovoljno? Službene preporuke govore od 600 do 800 internacionalnih jedinica dnevno. No te brojke su zastarjele i ne uzimaju u obzir individualne potrebe poput dobi, tjelesne mase, boje kože, kroničnih bolesti, životnih navika i razine izlaganja suncu. Istraživanja pokazuju da više od 90% ljudi ima nedostatne ili suboptimalne razine vitamina D. U zimskim mjesecima i u sjevernim područjima razine drastično padaju. Ispod 30 nanograma po mililitru u krvi se smatra nedostatkom, dok se optimalnim često smatra između 50 do 80 nanograma po mililitru. Zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju daleko veće preporučene dnevne doze vitamina D. Čak se preporučuje od 5.000 do 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, to ću malo kasnije reći u emisiji. Ključ je da shvatite, moji dragi gledatelji, da najvjerojatnije vam fali vitamin D. Kako ćete to saznati? Morate napraviti krvne pretrage, pa onda potencijalno ponavljati krvne pretrage dok ne dođete do optimalne razine vitamina D svaki dan da bi imali optimalno zdravlje. Je li 10.000 internacionalnih jedinica dnevno sigurno? Na temelju dostupnih studija, 10.000 internacionalnih jedinica dnevno je sigurno doza za većinu zdravih odraslih osoba. Toksičnost ili hipervitaminoza D javlja se tek pri dugotrajnom uzimanju iznad 40.000 internacionalnih jedinica dnevno. Jako bitna uloga magnezija. Ne zaboravite, važan suradnik vitamina D je upravo magnezij. Za pravilnu apsorpciju i aktivaciju vitamina D tijelu je potreban magnezij. Bez dovoljne količine magnezija tijelo ne može učinkovito pretvoriti vitamin D u njegov aktivni oblik, što znači da čak i visoka doza neće imati puni učinak. Magnezij je važan za aktivaciju vitamina D u bubrezima i jetri, podršku radu mišićima i živaca.
regulaciju šećera u krvi, podupiranju sna, smanjenju stresa i stjegoskope. A izvori magnezije su tamno lisnato zeleno povrće, bademi, indijski oraščići, sjemenke bundeve, integralne žitarice, mineralna voda bogata magnezijem. I ono što ću vam preporučiti, ako ste sad dobro zapamtili, vama se vitamin D u tijelu nikada neće adekvatno apsorbirati ako nemate adekvatnu količinu magnezija. Magnezij i vitamin D zajednički igraju u tijelu, zato vam treba i vitamin D i magnezij. I ako niste u stanju jesti hranu, što najčešće ne jedete hranu bogatu magnezijem, pokušajte si kupiti dodatke prehrani na bazi magnezije koje se naziva magnezijev glicinat. Magnezijev glicinat uz izlaganje suncu i recimo dodaci prehrane vitamina D3 će biti jako, jako dobri. Vitamin D i vaš imunitet. Vitamin D ima snažan učinak na imunološki sustav. Potiče stvaranje T stanica i makrofaga koji štite organizma od infekcija. Istraživanja pokazuju osobe s niskim razinama vitamina D češće oboljevaju od gripe i respiratornih infekcija. Vitamin D smanjuje razinu upalnih citokina koji su često povišeni kod autoimunih bolesti. Dodaci vitamina D povezani su s manjim rizikom autoimunih bolesti, multiple skleroze, reumatoidne artritisa, psorijaze, dijabetesa tipa 1 i puno toga. I kada vi nemate vitamin D u vašem tijelu, mnogi pokazatelji upućuju da možda vam kronično nedostaje vitamin D. I to kad se događa dugog niza godina, u jako velikom ste riziku od bolesnih zglobova, moji dragi gledatelji, od bolesnih kosti, osteoporoze, osteopenije, u riziku ste od invaliditeta nakon pada, specijalno osobe nakon 50. godine života, specijalno žene. Osteoporoza je vodeći uzrok invaliditeta u cijelome svijetu. Isto tako vodite računa da ćete biti kronično umorni i loše raspoloženi. Imat ćete povećan rizik od infekcija, povišeni visoki krvni tlak, inzulinska rezistencija, metabolički sindrom, povećani rizik od određenih vrsta raka, debelog crijeva i same dojke. Poanta je za današnju emisiju da shvatite da veliki broj osoba ima upravo ovaj kroničan nedostatak vitamina D. To se može potvrditi krvnim pretragama i bitno je da shvatite kada imate kroničan nedostatak vitamina D3, da vama i 5 i 10 tisuća internacionalne jedinice će itekako biti potrebno. Trebate li uzimati 10 tisuća internacionalnih jedinica dnevno? To se posebno odnosi na osobe ako rijetko izlazite na sunce. Živite u području sa malo sunčeve svjetlosti, posebno zimi. Imate tamniju kožu koja teže sintetizira vitamin D. Imate višak kilograma. Vitamin D se pohranjuje u masnome tkivu. Bolujete od autoimunih bolesti i kronične opale. Onda da, vrlo vjerojatno da ćete imati koristi od dnevne doze 5000 do 10.000 internacionalnih jedinica vitamina D3. Naravno uz liječnički nadzor i laboratorijsku kontrolu. I ne zaboravite apsolutno unositi sami magnezij u svakodnevnoj prehrani. Dodacima prehrani. Ajde, za kraj emisije vam htio dati jednu jednostavnu proceduru kada se ne izlažete suncu, kada ne jedete hranu bogatu vitaminom D ili magnezijem, kako bi vi to trebali uzimati da na jednom danu imate adekvatnu količinu i preporučenu dnevnu dozu vitamina D. Plan suplementacije vitamina D3 plus određena podrška. Cilj je povećati i održati optimalnu razinu vitamina D od 50 do 80 nanograma po mililitru, podržati imunitet, kosti, raspoloženje i prevenciju kroničnih bolesti. Ujutro nakon doručka uzmete dodatak prehrane vitamina D3 od 5000 do 10.000 internacionalnih jedinica. Uzimati uz obrok koji sadrži masnoće, na primjer jaja, avokado, maslinovo ulje za bolju apsorpciju. Uzmite dodatak prehrani K2 od 100 do 200 mikrograma dnevno. Važno je uz vitamin D3 za usmjeravanje kalcija u kosti, a ne u arterije. I uzimate magnezijev glicinat 200 do 300 mg dnevno ujutro, pomaže aktivaciji vitamina D. Vi, ako ste me dobro shvatili, vi ovo možete kupiti u jednom dodatku prehrani ako je moguće, ako nije moguće, imate vitamin D3, imate K2, imate magnezij. Oni savršeno rade i ovo što sam rekao su vam preporučene dnevne doze. Uzimamo možda povećane dnevne doze, 5000 do 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, vitamina D, obavezno uz hranu bogatu masnoćama, vitamin K2 i magnezij. I to radimo u ranim jutarnjim satima i onda smo već na daleko boljoj situaciji. Što radimo poslije podne? Uzimate dodatak prehrani koji se naziva omega-3 masne kiseline od 1000 do 2000 mg dnevno.
podržava rad mozga, smanjuje upale i poboljšava učinkovitost vitamina D3. A navečer 1 do 2 sata prije spavanja uzmite magnezij 200 do 300 mg dnevno, što je super, rekao sam magnezij i glicinat i čak možete uzimati i cink. Ujutro vitamin D, K2, magnezij, popodne omega-3 masne kiseline, možemo magnezij, možemo dodati i cink. Kada možete, izlažete se suncu. Kada se ne možete izlagati suncu, onda morate voditi računa o svim ovim aspektima, jer bi vam mogli značajno poboljšati vaše zdravlje. Ja sam na svom kanalu napravio desetke videozapisa o vitaminu D, o nedostacima, o simptomima nedostataka hrani koja ima vitamin D, to možete pronaći na mom videozapisima, ali za današnju emisiju najbitnije da shvatite da vitamin D je jedan veliki vaš prijatelj, čak da ako ga uzimate u jako velikim dozama, u velikim broju slučajeva, može vam jako i značajno pomoći. Ukoliko imate vi kakve informacije vezane uz vitamin D koje ja danas možda nisam rekao, molim vas dolje ispod videozapisa, pišite, komentirajte. A ako vam je ovaj videozapis bio od koristi, bilo bi jako lijepo da ga podijelite sa vašim prijateljima putem društvenih mreža ili rodbini, pa da pomognete nekoj drugoj osobi da ozdravi i da dobije informacije koje inače ne bi nikako dobili. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod videozapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.